নমস্কাৰ প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই নৱনীতা আৰু আজি প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষত আমি কথা পাতিম এনইটি আৰু জেইৰ বিষয়ে কিয়নো যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে হাই সেকেন্ডাৰী দেওনা পাৰ কৰে আজিৰ দিনত অৱশ্যে এইচএসএলসি দেওনা পাৰ কৰাৰ পিছতে চিন্তা কৰে যে আগলৈ তেওঁ কি পঢ়িব আৰু কেনেকৈ পঢ়িব তাৰ লগতে ক'ত পঢ়িব এনে বহুবোৰ প্ৰশ্ন অভিভাৱকসকলৰো থাকে তাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰো থাকে আৰু আজি যেহেতু লালেন্স কোচিং ক্লাसेस লগতে লালেন্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি দুয়োটাই আমি একেখন এটা ঠাইতে এখন ষ্টুডিঅ'ত আনিছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে যদি কিছু ডাউটছ থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব ক্লাৰিটি তাত থাকিব লগতে ফোন লাইন খুলি থোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে শিক্ষাৰ্থীসকলেই হওক বা অভিভাৱকসকলেই হওক আপোনালোকে আমলৈ ফোন কৰিব পাৰে এনইটি সন্দৰ্ভত বা জেই সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ মনত খুৰধুৰণি থাকে প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে আমলৈ ফোন কৰিব পাৰিব আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত যিসকল অতিথি আছে তেওঁলোকক মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ ললন কুমাৰজী আছে আমাৰ সৈতে তেওঁ অৱশ্যে এইচঅডি কেমিষ্ট্ৰি বুলি নিজকে কয় কিন্তু তেওঁ সমূহীয়াকৈ গোটেইখিনি চাই থাকে লালেন্স কোচিং ক্লাसेस আৰু লালেন্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ লগতে আমাৰ সৈতে আছে ৰঞ্জিত সচান ছাৰ তেওঁ ফিজিক্সৰ হয় ভাস্কৰ মহন্ত তেখেত মেথছৰ হয় মেথমেটিক্স ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট বুলি সকলোৱে কয় আৰু লগতে আমাৰ সৈতে আছে অবিনাশ চৌধুৰী তেওঁ চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ তেওঁ COO শুদ্ধকে কৈছোঁ চাগে LCC আৰু LI দুয়োটাৰে আজি যেহেতু আমি কৈছোঁ যে এনইটি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে যাতে তেওঁ কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে মেডিকেল লাইনত যদি পঢ়িব বিচাৰে যদি ডক্টৰ হ'ব পাৰে ফিজিচিয়ান হ'ব বিচাৰে আৰু জেই পৰীক্ষা দিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে গতিকে এই সমস্ত জেইৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্টছসমূহ আহিছে এনইটি ৰিজাল্ট এইকেইদিনতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই গোটেই সংক্ৰান্তত মানুহৰ মনত বহু প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবোৰক লৈ আজিৰ আমাৰ প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ আৰু সেইকাৰণে এওঁলোক আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত আছে একোজন নিজৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক বাঘা ব্যক্তি বুলি ক'ম মই কিন্তু গোটেইখিনিৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো কেমিষ্ট্ৰি হওক ফিজিক্স হওক মেথছ হওক বাট ৱেলকাম টু দ্য ষ্টুডিঅ' एंड वेलकम टू द शो नाउ पहला सवाल जो है ललन जी मेरा आपसे है एनईटी का एग्ज़ाम्स हो गया बहुत कम वक्त में किया गया बोले बहुत स्टूडेंट्स ने अपोज भी किया था अब आपके यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आपके यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी रुचि के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं तो इस साल अब आपके यहाँ से कितने स्टूडेंट्स एनईटी पास करेंगे निकलेंगे यहाँ से देखिए मतलब इस बार ड्यू टू कोविड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब घर में सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिला साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टूडेंट रिलैक्स भी हो गए और अपना प्रिपरेशन डिस्टर्ब कर दिए तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए और बहुत सारे स्टूडेंट रिलैक्स भी हो गए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रहा बट पेपर जो था लास्ट ईयर से खास करके केमिस्ट्री में जो था लास्ट ईयर का पेपर ज़्यादा इजी था इस बार थोड़ा मतलब उससे डिफ़िकल्ट था टफ था मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था तो मतलब फिर भी लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में हम लोग के लास्ट ईयर हम लोग का टोटल 11 स्टूडेंट ने 500 प्लस स्कोर किया था और एक स्टूडेंट ने 600 प्लस स्कोर किया था तो और अबाउट 60 स्टूडेंट को मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गया था सारे कैटेगरी मिला के तो इस बार हम लोग का जैसा हम लोग सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गुवाहाटी से बाहर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन पिक नहीं करते हैं तो फिर भी हम लोग का अभी तक अबाउट 20 स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि उनका 500 मार्क्स से ऊपर है अच्छा और 3 स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि 600 मार्क्स से ऊपर है तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के रिस्पेक्ट में इस ईयर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस साल अबाउट 490 मार्क्स में जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए और इस बार सीट भी बढ़ा है मेडिकल कॉलेज में तो मतलब जनरल कैटेगरी में अबाउट 490 और उसके अकॉर्डिंग OBC का जो है अबाउट 385 NCL में एंड EWS में अबाउट 465
SC कैटेगरी में अबाउट 380 एंड ST में अबाउट 320 के करीब सीट मिल जाना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग का वेबसाइट पे आज के बाद अवेलेबल रहेगा। हम लोग डिटेल डिस्कशन उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इन कंपेरिजन टू 2019 कट ऑफ एंड 2020 कट ऑफ। लास्ट ईयर कितना पे रैंक मिला था और इस बार कितना मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ओके तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ने आपको जैसे आपने बताया है कि हर साल तो आप लोग के यहाँ से मेडिकल एस्पायरेंट्स हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो बहुत सारे निकल के जाते हैं, तो वी आर ऑल्सो रियली होपफुल कि इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ से निकल के जाएं। सबसे अच्छी बात हम लोग के इंस्टीट्यूट की है कि हम लोग के इंस्टीट्यूट में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं। मतलब जैसे हम लोग का अबाउट JEE का जो था इंजीनियरिंग बैच में ओवरऑल 120 के करीब स्टूडेंट था और उसमें 40 स्टूडेंट 90% से ऊपर परसेंटाइल लाए हैं। अच्छा। वैसे ही मेडिकल में हम लोग के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी हम लोग का इस बार एक्सपेक्टेड है कि अबाउट 25 स्टूडेंट 500 प्लस मार्क्स ऊपर लाएंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट को मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट जगा दें, उनको बेसिक से इतना चीज़ क्लियर कर दें कि जो डिफरेंट वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में या JEE के एग्ज़ाम में, उसको एग्ज़ाम में वो इजीली हैंडल कर सके। अच्छा, नहीं ये सही बात है। ये स्ट्रैटेजी जो आप लोग बनाते हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जो एक टास्क हो जाता है, बहुत ही ऑर्डर्स टास्क हो जाते हैं, बहुत इजीली आप लोग वो डिलीवर करते हैं और शायद यही प्लस पॉइंट है आप लोगों के इंस्टीट्यूट का। वैसे मैं भास्कर আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভাস্কৰ ছাৰ বুলি কোৱা নাই বাৰু। मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट বুলি মই কৈছোঁ কাৰণ मैथ्स इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। सो आई हैड फेस दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड बट मैथमेटिक्स सब्जेक्टটো যিটো হয় যে এতিয়া ধৰক আপুনি যেহেতু मैथ्स পঢ়ায় গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচৰা ষ্টুডেণ্টছবোৰক আপুনি পঢ়ায়, কিন্তু আমি যদি এটা চাওঁ ট্ৰেণ্ড অসমত এতিয়া বৰ্তমান দেখা গৈছে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো কমি গৈছে, মেডিকেল লাইনত যোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈছে। গতিকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় হৈছে বুলি আপুনি ভাবে কি ছাবজেক্টটোতো এনেকুৱা নহয় যে মানে কোনো এক্সেল কৰিব নোৱাৰে, তাৰপিছতো সেই ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লাইনত কমি যোৱা বুলি আপুনি কিয় ভাবে? মেডাম প্ৰথম কথা, আমি যেতিয়া এটা এনভাইৰমেণ্টত আছোঁ, এই এনভাইৰমেণ্টত অবভিয়াছলি আমাৰ লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি এটা দেখি আছোঁ যে মেডিকেলৰ যিটো ক্ৰেজ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ৰেজতকৈ বহুত বেছি আগত গুচি গৈছে। এইটো মানে এতিয়া যদি আমি অভাৰঅল ৰেচিঅ' এটা চাওঁ 1:10 টাইপৰ হৈ গৈছে। তো আমি সেইটো বস্তুটো হয়, বাট কথাটো হৈছে কি মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেথছটো কিহৰ কাৰণে আছিলে একচুৱেলি আছিলে যে ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইনোভেশ্যনছটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে, ৰিয়েল টাইম ছল্ভ কোনে কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই পেৰেণ্টছবিলাকক এইটো ক'ব খোজোঁ কি ইঞ্জিনিয়াৰিং বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যিটো বস্তুৰ পৰা এটা ছ'চাইটিত এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। নিজৰ এটা যেনেকৈ অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপছ হৈ পেলাই বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে বা প্ৰফেশ্যনেল ষ্টাৰ যিটো ষ্টিগমা আছে সেইটো বস্তুটো বহুত বেছি আগবঢ়াই নিব পাৰে। ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰফেশ্যনছটো বহুত ক্ষেত্ৰতে এতিয়া আপুনি যদি চায় যে আমি COVID-19 এনেকুৱা বস্তু পাইছোঁ যে আমাক ৰিচাৰ্চ লাইনত বহুত বেছি আগবঢ়াব লাগিব। চ' এই ইঞ্জিনিয়াৰিং বস্তুটোত আমি ৰিচাৰ্চ বস্তুটো বহুত বেছি আগবঢ়াই নি পেলাই নতুন নতুন ইনোভেশ্যনছ দিব লাগিব। মেডিকেলৰ লগত, মেডিকেল ছায়েন্সৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটোৰ একচুৱেলি এটা লিংক আছে, সেই লিংকটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু লগতে আমি ভাবিব লাগিব যে ছাৰ আমি মানে নেক্সট ফিউচাৰত আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণৰ ইম্পেক্টটো আনিব পাৰোঁ। চবতকৈ ডাঙৰ কথা আমি প্ৰথম কথা ভাবিব লাগিব যে ছাৰ জব ক্ৰিয়েশ্যনতকৈ ওপৰত চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে নিজৰ ইনোভেশ্যনছটো কেনেকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ। তো সেইটো যদি আমি বস্তুটো বিচাৰি পাওঁ যে মই এইটো ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি আমি বহুত ধৰণৰ বস্তু চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। আমি লং ৰাণত আশা কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা। চ' আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এইবিলাক যেনেকুৱা বস্তু হওক, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু হওক, তাতে মেথমেটিক্সৰ বহুত বেছি ধৰণৰ
হেৰি আছে মই অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ ফেলৰ কথা কৈছোঁ আৰু যদি আমি বেলেগ ফালৰ লাইনত চাওঁ যে মেথমেটিক্স লৈ পেলাই আমি বহুতকেইটা স্কোপছ আছে নিয়াৰ মোৰ দেন লাইক 30 অপশ্যনছ উই আৰ হেভিং চ' কথাটো তেনেকুৱা যে আমি বস্তুটো ফ'কাছটো ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি বস্তুটো বেছিভাগ ট্ৰেণ্ডিং হৈ থাকোঁ যে আমি মেডিকেল যাব লাগিব ডক্টৰ হ'ব লাগিব য়েছ আই এডমিট ডেট যে সেইটো বহুত বেছি ভাল বস্তু বাট তথাপিও এনেকুৱা নহয় যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ একো ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বস্তুটো আমি একো মানে নতুন ফিউচাৰ এটা দেখি ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আছে ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে ডেভেলপমেণ্টেল কামৰ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব হু উইল ক্ৰিয়েট থিংছ কাৰণ ফিজিচিয়ান বা এজন ডক্টৰে তেওঁ নিজে সামগ্ৰী বা বস্তু ইকুইপমেণ্টছে হওক বেচিক ইকুইপমেণ্টছৰ কথা ক'লেও দেট অলছ' কামছ ফ্ৰম দ্য মাইণ্ড অফ এন ইঞ্জিনিয়াৰ হু ডেভেলপছ দ্য থিংছ চ' ইট হেজ টু বি লাইক both have to co-inhabit in a place আৰু পৰস্পৰক সদায় সহায় কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব চ' society needs engineers also doctors are also needed of course they save our lives কিন্তু তাৰ লগে লগে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ মানুহ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'টো আজি আপোনালোকে নেদেখিলে হয় that is a very basic example আমি ৱৰ্ল্ডটো বিল্ড আপ কৰিব নোৱাৰিম সেইটোৱে কথা তো তেনেকুৱা তো এতিয়া মই পেৰেণ্টছক সেইটোৱে বস্তু বা ষ্টুডেণ্টক সেইটোৱে বস্তু ক'ম যে তোমালোকে যিখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি আছে যিখিনি ইন'ভেটিভ আইডিয়াছবিলাক আছে সেই আইডিয়াছবিলাকক আগত লৈ যোৱা আৰু এইবিলাক নিজৰ ওপৰত এটা ফেইথ ৰাখিব লাগিব কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগিব কনফিডেঞ্চ ৰাখি পেলাই আগবাঢ়ি যোৱা আৰু বহুত বেছি স্কোপছ আছে এক্সেপ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং অলছ' তো সেইখিনি বস্তু আমি হেৰি চাওঁ কিন্তু আমি আপুনি খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিছে যে আমি যিটো অসমত ৰিচেণ্টলি 5 yearsৰ পৰা আমি সেইটো দেখি আহিছোঁ যে আমি অকণমান তাৰ গ্ৰ'থটো মানে শ্ল'লি ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে তো সেইটো তেনেকুৱা নহয় চ' এইটো কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ বহুত বেছি আছে প্ৰফেচনেলিজিমছ আছে চ' আমি এইটোৰ ওপৰত পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অনাগত দিনত এইটো বস্তুটো বহুত বেছি ভাল হ'ব নিশ্চয় কৈছোঁ গতিকে we would also request the parents not only the parents of course the students interest grow in maths itself only গতিকে mathsৰ প্ৰয়োজন আছে in everyday life we need maths and we have to learn maths so I request everyone to kindly think about it if everyone is a doctor who is going to be who is going to have any other profession it's not possible if the whole world is filled with physicians and we don't have any other person with any other profession এটা বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে আমি কথা পাতিম অবিনাশ আৰু ৰঞ্জিত ছাৰৰ সৈতে লৈছোঁ খন্তেক সময় বিৰতি আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ আৰু যিহেতু জ্ঞানৰে সময় বৰ্তমান জ্ঞানোদয় হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ বাবে আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰু লগতে NET আৰু JEEক লৈ আপোনালোকৰ মনত যিসমূহ প্ৰশ্ন থাকে সেই প্ৰশ্নসমূহক লৈ আজিৰ অনুষ্ঠান ললন কুমাৰজী আমাৰ সৈতে আছে আৰু ভাস্কৰৰ লগতো মই কথা পাতিলোঁ ভাস্কৰ মহন্তৰ লগত কিন্তু ৰঞ্জিত ছাৰ আছে আমাৰ মাজত ৰঞ্জিতজী फिज़िक्स भी टफ़ ही है खैर मुझे फ़िज़िक्स हमेशा टफ़ लगता था केमिस्ट्री के मामले में केमिस्ट्री से ज़्यादा टफ़ फ़िज़िक्स ही लगता था क्योंकि जब भी लगता था कि अभी समझ लिया फिर लगता था कि फिर नहीं समझ में आया पूरा चीज़ तो इट्स वेरी टफ़ तो आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं किस तरीके से ये सब्जेक्ट आसान बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी ये फिज़िक्स में कुछ चैप्टर्स टफ हैं कुछ बहुत सिंपल है जो अभी 2020 में नीट का एग्ज़ाम हुआ है सितंबर मंथ में उसमें अगर आप ध्यान से देखिए या लास्ट ईयर्स का पेपर देखिए तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं आजकल इजी जो लास्ट के पार्ट हैं क्लास 12th के या क्लास 11th के हैं उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जी जब से NTA ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया है तो टोटली फोकस किया NCERT पर तो जनरली जैसे इस साल क्वेश्चन आया था सेमीकंडक्टर पर दैट इज़ वेरी सिंपल ना टाइम उसमें कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के लिए या JEE मेंस के एग्ज़ाम के लिए जनरली कंसंट्रेट करना होता है आपको टाइम बाउंड क्वेश्चन करने होते हैं मीन इन द टाइम करना होता है तो इसलिए अभी देखिए सितंबर चला गया अक्टूबर आने वाला है और नेक्स्ट ईयर का 2021 का जो एग्ज़ाम है नीट का या JEE मेंस का वो अपने टाइम के साथ में ही होगा उसमें डिले होने के चांसेस ना के बराबर हैं तो अब आप लोगों को जो स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि किस तरीके से हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सारा का सारा पेपर सही कर लें तो उसके लिए जैसे अभी 2020 में आपने क्वेश्चन पेपर देखा मोस्ट ऑफ थिंग्स रिलेटेड विद द क्लास 12th एग्जामिनेशन
क्लास 12th से आया, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, सिंपल होते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, शुरू के चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टाइम भी ज़्यादा लगाता है और थोड़ा सा टफ भी होते हैं। जैसे क्लास 12th की जो सेकेंड पार्ट है एनसीईआरटी का, वहाँ ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है। ऑप्टिक्स वेरी इजी है, उसमें कैलकुलेशन भी कम होती है। क्वेश्चन भी जो आया है इस बार का एनटीए ने दिया है वो भी आसान दिया है। और आने वाले समय में एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनटीए ने बहुत सारी चीज़ें का सिलेबस कम कर दिया है। जो मेन इम्पॉर्टेंट है, टाइम पे होने का एग्ज़ाम का कारण ये भी है कि सिलेबस उसने कम कर दिया। अगर आप क्लास 11th की सेकेंड पार्ट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो नॉर्मल आप लाइफ में करते हैं, वाटर के बारे में पढ़ते हैं, उसी से क्वेश्चन था। दिस ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डेंसिटी, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। एनर्जी मास रिलेशन का क्वेश्चन था, वो 9th और 10th का बच्चे के रिलेटेड था, अगर आपने ध्यान से फोकस किया है। But the student has to correlate with the topic also. Student को भी खुद को भी रिलेट करना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि वाटर हो या फिर बल्क मैटर हो, जो भी हो, तो स्टूडेंट को भी इतनी आसानी से वो समझना होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का IQ लेवल सेम नहीं होता। या आप लोग फोकस उस पर करते हो जितना हम जानते हैं कि हर किसी के लिए आसान हो जाए। तो इस तरीके से जैसे आप जैसे बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी वो आसान हो जाता है समझना कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्योंकि ऐसे किताब को खोल के देखे, वैसे भी मोटी किताब देखते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो हमसे ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ से इतने स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से एक्सेल करके जा रहे हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ डेफिनेट गुड स्ट्रैटेजी दैट you have approached or you have applied. वही मैं आपसे बोल रही थी। देखिए, जहाँ तक है मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, मॉडर्न फिजिक्स अगर एक बार सेल्फ स्टडी भी करता है, क्योंकि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगभग कॉमन है। हाँ। केमिस्ट्री में वो 11th क्लास में पढ़ के आया है, जो जी। आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री कंपेरेटिवली जो है फिजिक्स के अपेक्षा आसान है, तो वो क्लास 11th में पढ़ के आया, वही चीज़ क्लास 12th में उसे पढ़नी, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस उस बच्चे को कराते हैं, वो चाहे मॉडर्न फिजिक्स में हो या आपके पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में उसका एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन होता है। फिजिक्स का तो अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखना है तो आपको ग्राफ पर टोटल फोकस करना है। ग्राफ पर 8 to 10 ग्राफ्स हर ईयर एग्जाम में आते हैं और वो थोड़ा सा आसान होते हैं, उसमें कैलकुलेशन नहीं होती, वो जो टाइम बचता है वो कहीं आप और कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं तो स्टूडेंट से यही बोलूँगा, जहाँ तक एक्सपीरियंस है पेपर को भी देखते हुए, और नेक्स्ट ईयर के एनटीए ही कराएगा, तो एनटीए जो है वो टोटल ग्राफ पे फोकस करता है, एनसीईआरटी पर फोकस करता है। और सेकंड पार्ट देखिए, अब जो एनटीए ने नया सिलेबस दिया उसमें 60% 12th का पार्ट आना है। 60%, मोस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम क्लास 12th। इस बार भी 67% 12th से ही था। ओके। तो इसलिए 12th का अभी आपने नया था, इसी साल पढ़ा है, आपके माइंड में भी फ्रेश है। और अगर दोबारा उसको आसानी से, मैं तो कहूँगा जो बच्चे जा रहे हैं 2021 में एग्जाम देने, वो सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करें, डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। इफ दे हैव डाउट दे कैन आस्क अस। Absolutely. हमारी Start इंस्टीट्यूट from से the बोले second part, that is 12th क्लास के। और दूसरा क्या है, हम लोगों के पास जो है, देखिए सेकेंड पार्ट में थ्योरी ज़्यादा है, उस थ्योरी को जो हम लोग बहुत आसान करके पढ़ाते हैं, कुछ टिप्स हैं जिस टिप्स को हम लोग यूज़ करते हैं, याद हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर ट्रिक्स बता दिया जाए तो याद हो जाता है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसमें जनरली बच्चों को एग्जाम के टेंशन में क्या होता है, पी टाइप एन टाइप में कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग पानी वर्ड यूज करके कि पेंटावैलेंट से ये बनता है सेमीकंडक्टर, तो एक जनरली तरीके से हम लोग सिखा देते हैं उनको। इजी मेथड एक कर देते हैं ताकि उनको याद रहे। जो डिफिकल्ट, यू मेक डिफिकल्ट थिंग्स इजी। काश मुझे भी आप जैसा इंस्टीट्यूट मिलता जब मैं पढ़ रही थी, तो शायद। और वी हैव अ डेफिनेट स्टाइल टू टीच इन द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग काउंटिंग से सिखाते हैं, वेक्टर मेथड यूज करते हैं, वेक्टर्स, हाँ। जो आसान कर देता है फिजिक्स को। मतलब ऑप्टिक्स इतनी आसान हो जाती है कि आपका क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होगा। तो जनरली मैकेनिक्स की बजाय अगर आप सेकंड पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इजीली सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीट में होता है टाइम के अंदर पेपर करना। अगर आपने 30 से 40 मिनट्स फिजिक्स का पेपर कर लिया तो बाकी टाइम कहीं और आप यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं पेपर, कोई क्वेश्चन छूटा है तो वहाँ रिवीजन हो सकता है। अब आप
टाइम ही एकदम ऑन दी टाइम करेंगे, क्वेश्चन छूटे हुए मान लीजिए कोई OMR में आपने गलती कर दिया वही नहीं कर पा, वो गलत हो गया, माइनस में चला गया, तो यहाँ आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके तो फिजिक्स को आप अपनी वीकनेस मत बनाइए कभी, फिजिक्स को स्ट्रेंथ बनाइए, चाहे जेई मेंस हो या नीट का एग्जाम हो, फिजिक्स का सेकंड पार्ट आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी पूछिए, इस बार का जो पेपर आया है लोग कह रहे हैं बहुत आसान था, ठीक है सिंपल था, लेकिन सिंपल के साथ साथ में आपको टाइम जल्दी लग रहा था, टाइम जल्दी हो रहा था। पिछली बार से आसान नहीं कह सकते पेपर को, पेपर सेम लेवल का था, लेकिन टोटल जो है वो सिलेबस फोकस किया गया था NCERT पर। बिल्कुल। তো ডেফিনেটলি দিছ এই টিপছবোৰ সহায়ক হ'ব নিশ্চিতভাৱে। আৰু ডাউটছ থাকিলে লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিও এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, লালনছ কোচিং ক্লাছেছ ৱেৰ অলৱেজ দেৰ। অবিনাশ আপুনিতো CEO হয়, দুয়োখন মেনেজ কৰিব লাগে। ক'ভিডৰ টাইমত ক্লাছ 1 আছিলে, ষ্টুডেণ্টছ আহিব পৰা নাই, মানে ফিজিকেলি তেওঁলোক ক্লাছত আহিব পৰা নাই, ভাৰ্চুৱেলি আপোনালোকে অনলাইন ক্লাছেছ গোটেইখিনি কৰি আছে। তো কি আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে এটা সহজ কাম নহয় যে লালনছ কোচিং ক্লাছেছ, লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি মাষ্ট বি মোৰ টাফ বিকজ ইউ আৰ ইনক্লুডিং এভৰিথিং ইন ইট। চ' হাউ ডু ইউ মেনেজ ইট? লাইক আই অলছ' নিড দেট টিপ ফ্ৰম ইউ। চ' একচুৱেলি এই প্ৰব্লেমটো যিটো আৰম্ভ হৈছিলে পেণ্ডেমিকটো, এইটো অকল আমাৰ লগত নহয়। দ্য ফাৰ্ষ্ট ধাৰণাটো এইটোৱে আছিল যে এইটো অকল আমাৰ লগত হৈ থকা নাই, এইটো চবৰ লগত হৈছে, গোটেই ৱৰ্ল্ডতে হৈছে। চ' উই হেভ টু ফাইণ্ড এন অল্টাৰনেটিভ ফৰ ইট। কিবা এটা নহয় কিবা এটা অপশ্যনটো থাকিবই লাগিব, নহ'লেতো ষ্টুডেণ্টবিলাকে এবছৰ যদি ড্ৰপ দি দিয়ে, এবছৰ যদি পঢ়িব নোৱাৰে, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। চ' সেইটোৰ কাৰণেই অনলাইন ক্লাছেছবিলাক আৰম্ভ কৰা গ'ল, বহু ধৰণৰ ফ্ৰী এপছবিলাক ইউজ কৰা গ'ল। প্ৰথমতে আমাৰ এইটো বস্তুটো আমাৰ কাৰণে নতুন, আমি কেতিয়াও অনলাইন কৰি পোৱা নাছিলোঁ। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিফিকলি ক্লাছ 10লৈকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে, 11 এতিয়া পাইছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুতেই নতুন। তেওঁলোকে ক্লাছ 10লৈকে অকল ফেচ টু ফেচ ক্লাছ ইণ্টাৰেক্টিভ অফলাইন ক্লাছে কৰিছে। চ' অনলাইন আহি যোৱাৰ লগে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল, আমাৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে। লাহে লাহে অবভিয়াছলি যেতিয়া ক্লাছবিলাক আৰম্ভ হ'ল, আমি আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিলোঁ যে আমি প্ৰথমতে হোৱাটছএপত গ্ৰুপ বনাই দিলোঁ চবৰে, প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰে ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ থাকিলে। আৰু যিবিলাক এপ আছে, আমাৰ নিজৰো এটা এপ আমি বনাই লৈ গ'ল, লালনছ কোচিং বুলি। তাৰ থ্ৰুদি আমি কমপ্লিটলি ক্লাছ, তাৰপিছত উইকলি টেষ্ট, প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমি টেষ্ট কৰাওঁ। কাৰণ আমি এটা কথা বিলিভ কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টে এই 2 বছৰেই মেইন টাইম, ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ এই 2 বছৰ যদি সিহঁতে ভালে থাকে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ গোটেই লাইফটো বনি যায়। যদি এই 2 বছৰ অলপ মানুহ ইফাল সিফাল গুচি যায়, এতিয়া 90% পোৱা ষ্টুডেণ্ট এটাক 95 ৰিজাল্ট উলিয়াই দিয়াটো বহুত ইজি হয়। বাট যিটো 85ৰ তলৰখিনি, যিখিনি 60% পোৱা, 70% পোৱা, সিহঁতক 90লৈকে লৈ যোৱাটো বহুত টান। সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিফিকলি পঢ়িবই লাগিব। সিহঁতে যে নিজৰ ফালৰ পৰা যদি কষ্ট নকৰে, আপুনি যিমানে ফেচিলিটি নিদিয়ক, ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট টিচাৰ দিয়ক, বেষ্ট ফেচিলিটিজ দিয়ক, যদি সিহঁতে নিজৰ ফালৰ পৰা নপৰে, একো লাভ নাই। চ' সেইটো কথা ভাবি আপোনাৰ পৰা এইখিনি কথা ভালকৈ আৰু জানিব লাগিব। এটা বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈ গৈছে, বিৰতিটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আৰু সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিম গোটেই কথাখিনি, হাউ ডিড ইউ মেনেজ এভৰিথিং। লৈছোঁ কণ্টেক্ট সময় বিৰতি, আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ, আৰু আজি আমি NEET আৰু JEE সন্দৰ্ভত থকা প্ৰশ্নবোৰক লৈ পেলাই আজিৰ এই টক শ্ব' আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লালনছ কোচিং ক্লাছেছ আৰু লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ সকলোখিনি ষ্টাফ আমাৰ লগত আছে। অবিনাশ, আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ, পেণ্ডেমিকৰ এই সময়ছোৱাত ধৰক আপোনালোকে অনলাইন ক্লাছেছ কৰাইছিলে, টেষ্ট কৰাইছিলে, তো কেনেকৈ আপুনি গোটেইখিনি মেনেজ কৰি আছিলে? মই মাজতে আপোনাক ৰখাই পেলাই যিহেতু ব্ৰেকটো ল'বলগীয়া হৈছিল, এইখিনি কথা আপুনি। চ' অনলাইন ক্লাছটোৰ কথাটো মই কৈ আছিলোঁ। অনলাইন ক্লাছখিনি আমাৰ নৰ্মেলি আমি গ্ৰুপ বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া যায়। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ এপৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে ক্লাছ কৰে, টেষ্ট কৰে, তেওঁলোকে কণ্টিনিউছ ইভেলুৱেশ্যন। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হয় কি, পেৰেণ্টছবিলাকে এইটো বুজি পাব। তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে, আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম এটা হৈছে কি, আমাৰ ফেকাল্টিখিনিয়ে কেমেৰা এটাৰ সন্মুখত পঢ়াই আছে। এটা অফলাইন এনভাইৰনমেণ্ট এটা পঢ়োৱাটো বেলেগ কথা হৈ যায়, আৰু কেমেৰা এটাৰ সন্মুখত কোনো এটা প্ৰেজেণ্ট নাথাকাকৈ পঢ়াই থকাটো বহুত দিগদাৰী হয়। ছেকেণ্ড কথা, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে প্ৰব্লেম, সি একো গম পোৱা নাই যে কম্পিটিশ্যন কোন, আশে পাশে কোনো সিটো ঘৰৰ কমফৰ্ট ৰুমত তেওঁ বা যোনেই নহওক, সি একদম ঘৰত বহি আৰামত কৰি আছে ক্লাছটো।
তাৰ ফলত হয় কি ইণ্টাৰেকশ্যনটো কমি যায় ফেকাল্টিজ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে পিছফালে বহি যে কিবা এটা কৰি আছে আমি দেখা পাওঁ মানে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিব কৰিব নোৱাৰে পাৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো অপশ্যনটো নাই চ' তাৰ ফলত আমি এই প্ৰব্লেমটো আমি বহুতখিনি পালোঁ সেইকাৰণে আমি এটা নতুন ছিষ্টেম এটা বনাব লগা হ'ল যে কাউন্সেলিং কৰাটো কাউন্সেলিং কাৰণ এতিয়া পেৰেণ্টছেও গম নাপায় ষ্টুডেণ্টে কি কৰি আছে এতিয়া ভাল ষ্টুডেণ্ট বেয়া ষ্টুডেণ্ট চবেই থাকে এতিয়া কোনোবাই যদি কয় যে ক্লাছ মতে ষ্টুডেণ্ট তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে অনলাইন ক্লাছ ফোনটো দি দিছে মানে বা লেপটপটো দিছে মানে তেওঁ পঢ়ি আছে চ' পেৰেণ্টছৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি বাঢ়ি যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টে একচুৱেলি পঢ়ি আছেনে ক্লাছটো কৰি আছেনে এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে চাই দিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা সেইকাৰণে আমি এটা সুবিধা এটা কৰি দিলোঁ যে আমাৰ টপ ফেকাল্টিজ লালন ছাৰে হওক আমাৰ বাকী টপ ফেকাল্টিজবিলাকৰ লগত আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত ওৱান ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অবভিয়াছলি কষ্ট হ'ল ফেকাল্টিজৰ বহুখিনিয়ে কষ্ট হ'ল বা তথাপিও ষ্টুডেণ্টৰ ভালৰ কাৰণে কৰিবই লাগিব সেইখিনি আমি অফলাইন এবছলিউটলি আমি মানে অফলাইনৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা দিবৰ কাৰণে আমি সেই ছিষ্টেমটো আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ ফলত হ'ল কি পেৰেণ্টছৰ এটা ট্ৰাষ্ট এটা আহি গ'ল বিকজ পেৰেণ্টছে যেতিয়ালৈকে বা ষ্টুডেণ্টে যেতিয়ালৈকে ফেকাল্টিক ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বুজা বস্তুটো নুবুজা হৈ থাকিব যিমানখিনি পঢ়োৱা যায় সেইখিনি যদি তেওঁ যদি ভাবি লয় যে এইটোতো অনলাইন চলি আছে মই একো বুজি পোৱা নাই বহুতো প্ৰব্লেমটো হয় এইটো নেচাৰেল প্ৰব্লেম এটা কাৰণ নতুন বস্তু চবেই ভাবিছে যে অনলাইন ক্লাছত সেইটো সুবিধাটো বহুতে দিগদাৰি পাইছিলে এই চিষ্টেমটো কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে হ'ল কি ইণ্টাৰেকশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল ডাইৰেক্টলি কোনো বেলেগে নুশুনাকৈ চিধা চিধি মানে ফেকাল্টিজৰ লগত পেৰেণ্টছ প্লাছ ষ্টুডেণ্ট দুয়োজনে একেলগে সুধিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে কি চলি আছে ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ কোচিঙৰ ৰিজাল্টছৰ লগত কথা আমাৰ এতিয়া নতুন বেটচ আৰম্ভ হ'ব প্লাছ চবৰে আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ড্ৰপাৰ্ছৰ ৰিপিটাৰ্ছৰ নতুন ষ্টুডেণ্টবিলাকে পৰীক্ষা দিলে জেই মেইনছৰ গ'ল নীটৰ গ'ল জেই এডভান্স হ'ব তাৰপিছত হয় কি ৰিজাল্টছ লৈ পেলাই বহুত ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে যে আমি এতিয়া নতুন কোচিং এখন ল'ব লাগিব আমি কোচিং ল'ব লাগিব প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ মই পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ এতিয়া মই আপোনাক যদি কওঁ যে আমাৰ কোচিঙৰ পৰা যেনেকৈ ছাৰে অলৰেডি কৈছে আউট অফ 120 জেই মেইনছৰ ষ্টুডেণ্টৰ 40+ ষ্টুডেণ্টে 90% ওপৰত পাইছে 98ৰ ওপৰত 4জন ষ্টুডেণ্ট আছে হায়েষ্ট 99.33 চ' এইবিলাকতো চবেই কয় এইবিলাক চবেই ক'ব বহুততে থাকে বহুতৰ ৰিজাল্ট হয় আমাৰো হৈছে ভাল হৈছে পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা এটা কথা ক'ব যে কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ইনষ্টিটিউশ্যন এখন কাৰণ এই প্ৰব্লেমটো হয় কি চবৰে হয় ৰিজাল্টটো চবতে দেখা পায় প্ৰত্যেকখন ইনষ্টিটিউটৰ ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাবই চিলেক্ট কেনেকৈ কৰিব যে এটা কথা যাই পেলাই সদায় এটা কথা সুধিব যে ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিল একচুৱেল টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে কিমানখিনিয়ে পালে ফটোকেইখন দেখা পাইছে বৰ্ডত ফটোকেইটা গুণি চাওক কেইটা ফটো আছে আৰু টোটেল ষ্টুডেণ্ট কেইটা আছিল সেইটো সোধক এতিয়া 10% ষ্টুডেণ্টে যদি ছিট পাইছে বা ছিকিউৰ কৰিছে 90% ষ্টুডেণ্টে পোৱা নাই আৰু সেই 10% কোনকেইটা যিকেইটাই অলৰেডি ভাল হৈ আছিল কিজানি যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ যে 60% কাৰেক্ট বা নতুবা অলপমান গাইডেঞ্চটো লাগিব তথাপিও বহুখিনি সুবিধা হৈ গৈছে অলৰেডি বাট যিখন ইনষ্টিটিউট 60% ষ্টুডেণ্টে বা 70% ষ্টুডেণ্টে পাইছে য'ত অলমষ্ট 50%ৰ আশে পাশে চিলেকশ্যন হৈ আছে ডেট মিনছ ইউ হেভ 50% চান্স আপুনি কষ্টটো কৰিবই লাগিব কষ্ট নকৰাকৈ উপায় নাই কষ্টটো কৰিবই লাগিব বাট চিলেকশ্যনটো আপোনালোকে সেনেকৈ কৰক টোটেল লিমিটেড ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত কোনে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে 1000জন ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই তাৰ ভিতৰত যদি 10টা ষ্টুডেণ্ট 50-50টা ষ্টুডেণ্টে পাই পেলাই বাকী 950টাই পোৱা নাই সেইটোও ভাবিব লাগিব চিলেকশ্যনটো সেনেকৈ হ'লে হয় কি ষ্টুডেণ্টৰ এটা ভাল গাইডেঞ্চ হৈ যায় তেওঁলোকে গম পাব যে কোনে একচুৱেলি ভালকৈ পঢ়াই আছে তেওঁলোকে গম পাব ক'ত গ'লে আমাৰ সুবিধা আছে কাৰণ ক'ব গ'লেতো চবেই পঢ়িব ছিট কিন্তু লিমিটেড ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক বা মেডিকেলৰ ছিট হওক এটা লিমিটেড নাম্বাৰ অফ ছিটেই পাব চ' সেইখিনিত থাকিবৰ কাৰণে অপশ্যন যেতিয়া আছে অলপমান ভাল অপশ্যনটো কিয়নো নলওক চ' সেইটোৱে মই ক'ব খুজিছিলোঁ ডেফিনেটলি ছিট কেপাচিটিটো সদায় চাই পেলাই আচলতে এখন ইনষ্টিটিউটৰ ৰিজাল্টছটো তেনেকৈয়ে চেক কৰাটো ভাল কাৰণ যেনেধৰণে আপুনি কৈছে ৰেচিঅ'টোৰ কথা আৰু একচুৱেলি এইটো হয় পেৰেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে ডেশ্ববৰ্ডছে হওক বা বিল বৰ্ডছ এইবোৰ চাই মেলি পেলাই তাত উই হেভ টপাৰ্ছ আমুক তামুক সেইটো those are advertising manners to attract maximum number of students into their institutes but yes parents say এইটো কথা ভাবিব লাগিব যে এখন বহুত ষ্টুডেণ্টছ থকা ইনষ্টিটিউটৰ মাজত যদি দেখা যায় যে 10জন চিলেক্ট হৈছে যেনেকৈ তেওঁ কৈছে তেতিয়াহ'লে that would not define the capability of the organization of the institute. What would define the capability of the faculties or of the organization is how many students out of how much
how many students have Percentage excelled percentage, the percentile ratio, that is very important. খুব simply আপনি বুজাই দিছে, এটা মই বুজি পাইছো কথাটো, so it's easy. এটা আপনি ক'লে যে এটা নতুন ক্লাसेस আৰম্ভ হ'ব, ৰিপিটাৰ্স হওক, ফ্ৰেশ बैच হওক, গোটেইখিনি হওক। ललन जी, अब देखिए इतने महीने निकल गए पैंडेमिक की वजह से, अब पेरेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि 5 महीने निकल चुके हैं, कोई क्लासेस हुए नहीं हैं, तो अभी क्यों कोचिंग ज़रूरी है? अभी रिपीटर्स के लिए ही हो या फिर वो जो अभी कोचिंग करके क्या फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए? देखिए कम टाइम है तो स्टूडेंट को गाइडेंस का और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का JEE और नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि कम टाइम सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और कम टाइम में यदि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो मतलब देखिए कोई चीज़ पढ़ने में मान लीजिए उसको 5 आवर्स टाइम लगता है, तो गाइडेंस मिलने से वो उसको 50 मिनट में भी पढ़ सकता है। तो हम लोग ऐसा कोर्स अभी प्लान किए हैं, 25 सितंबर से हम लोग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है रिपीटर्स के लिए। उसमें हम लोग मोर नंबर ऑफ क्लासेस ले रहे हैं, 6 मंथ्स का कोर्स होगा, मार्च तक हम लोग कोर्स फिनिश कर देंगे। और उसमें मोर नंबर ऑफ क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से हम लोग पूरा सिलेबस 6 मंथ्स में कंप्लीट कर दें। कैसे कंप्लीट होगा? ये तो पहले 8 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट होता था, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है उसको बहुत जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। और जैसे पहले हम लोग एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में करवाते थे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिमिटेड कर देंगे, मतलब उसको लिमिटेड प्रैक्टिस कर देंगे, जिससे टाइम ड्यूरेशन उसका थोड़ा कम हो जाए। ऐसे करके हम लोग पूरा एकेडमिक प्लानर तैयार कर लिए हैं, और ये 6 मंथ्स में हम लोग उनको अच्छे से प्लान करके हर एक स्टूडेंट को जीरो लेवल से गाइडेंस देंगे, जिससे कि यदि कोई स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देके बहुत डिप्रेस्ड है कि उसको लग रहा है कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग के पास ऐसे भी स्टूडेंट थे लास्ट ईयर JEE मेन में 40% मार्क्स लाए थे, 40% परसेंटाइल आया था, और वो स्टूडेंट हार नहीं माने, उनको हम लोग मोटिवेट किए, अभी वो स्टूडेंट 92% मार्क्स लाया है। ऐसे भी स्टूडेंट थे फर्स्ट बार में मेडिकल में 250 260 मार्क्स लाए थे, अब पूरे डिप्रेस्ड थे, नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग का मोटिवेशन, टीम वर्क, उनको अच्छे से गाइड किए, अभी एक्सपेक्टेड मार्क्स उनका 500 प्लस है। तो आपका कोई भी परफॉर्मेंस हो, आप यदि मन में सोच लिए हैं कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो अच्छे से तैयार हो जाइए, टाइम सफिशिएंट है, बस आपको सामने वाले टीचर पे और जहाँ पे आप गाइडेंस ले रहे हैं उन पे विश्वास करना होगा। आप विश्वास कर लिए, बस आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली एक ब्रेक और ले लेते हैं हम लोग, और এটা বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে। বিৰতিৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত নিশ্চয় LIA কথা আমি অলপমান লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ কথা অলপমান পাতিম। লৈছোঁ খন্তেক সময় বিৰতি, চাই থাকক প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষ। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষৰ শেষ অংশলৈ। আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে কৈছিলোঁ যে লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিম। গতিকে ভাস্কৰ ছাৰ বুলি কৈছোঁ মই, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু এটা ফোন আছে, এজন ফোন লাইনত আছে আমাৰ সৈতে। হয়, কওকচোন, কোনে কৈছিলে, আপুনি কি সুধিব বিচাৰিছে? হেল্ল', মই মালিপা কৈছিলোঁ, মোৰ নাম ৰূপজ্যোতি নাথ। ৰূপজ্যোতি, কওক আপোনাৰ এবাৰ প্ৰশ্ন। মই নীট এক্সাম দিছিলোঁ, ইমান ভাল নহ'লে, কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, তাৰ বিষয়ে অকণমান কোনটো এক্সাম দিয়া বুলি আপুনি ক'লে? NET, আচ্ছা, নীট দিছিলে আপুনি, ঠিক আছে। তো আৰু কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো কথা আপুনি সুধিছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে। উত্তৰটো আপোনাৰ দিব এতিয়া। তো স্যার, नीट का मतलब जिनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है उनको डिप्रेस नहीं होना है, आप एक अच्छा गाइडेंस लीजिए, और हम लोग का टीम आपका गाइडेंस के लिए रेडी है। आपका जैसा भी मतलब परफॉर्मेंस है, देखिए जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में एक एवरेज लेवल से ऊपर नहीं जाते हैं
तब तक आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका पेपर ख़राब जाएगा। तो हम लोग गाइडेंस हम लोग का टीम इस तरह से करता है कि सारे स्टूडेंट को वो बेसिक कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए। जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक देख के आपको अट्रैक्शन फील होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स देख के अट्रैक्शन होना चाहिए। जब तक आपका उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका पेपर ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का पूरा टीम, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हम लोग का पूरा टीम बहुत अच्छे से, चूँकि सब लोग एक फाइटर रह चुके हैं और मैक्सिमम लोग JEE नीट का एग्ज़ाम में एक्सेल किए हैं। सब खुद, मैं जैसे खुद IIT से पास आउट हूँ और मैंने भी IIT का एग्ज़ाम दिया था, JEE एडवांस का, JEE मेन का, बहुत अच्छा रैंक लाया था। तो हम लोग का पूरे टीम को एक्सपीरियंस है कि कैसे स्टूडेंट को उस एवरेज लेवल से ऊपर लाया जाए। तो आपको एक अच्छे गाइडेंस का ज़रूरत है। और आप जहाँ भी टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने से ऑनेस्ट हो जाइए। क्योंकि यदि आपका अभी के पेपर में मार्क्स कम आया है तो आप अपने दिल से पूछिएगा, आप ज़रूर टाइम सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सारा चीज़ क्लास में गाइड करते हैं, कैसे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना देर टाइम देना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ आपको सिस्टमेटिकली आपको मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, निশ্চয় ৰূপজ্যোতি আপুনি উত্তৰ পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে আপুনি চিন্তা কৰি চাওক, যিহেতু তেওঁ কৈছে যে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আপুনি পঢ়িব লাগিব, টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত বেছি দৰকাৰ। আৰু লগতে আপুনি লালেঞ্চ কোচিং ক্লাছেছ হওক বা LI কথা আমি এতিয়া পাতিব লৈছোঁ, আপুনি নিশ্চয় চাই আছে টিভি, আপুনি গম পাব যে দৰাচলতে কেনেকৈ পঢ়িলে, কেনেকৈ হেৰি কৰিলে টাইম মেনেজমেণ্টটো কিমান প্ৰয়োজন, সেইখিনি কথা আপুনি লালেঞ্চত নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ৰূপজ্যোতি, ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। গতিকে লালেঞ্চ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি ধৰক সচৰাচৰ বা নৰ্মেল আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন প্ৰচেজাৰ, তো হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ? লাইক মানুহে যদি সোধে ৱাই LI, ৱাই ইণ্টিগ্ৰেটেড, ৱাই এন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি, ৱাই শুড উই চেণ্ড আৱাৰ ৱৰ্ডছ টু এন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি, হোৱাট ইজ দ্য নেচেচিটি? তো মানুহে সেই পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব বা আমি সেই পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব যে এখন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আৰু নৰ্মেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, পাৰ্থক্যটো কি? তাৰমানে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিটো সদায় এটা বেটাৰ অপশ্যনছ। কিয় বেটাৰ অপশ্যনছ? সেইটো কাৰণে মই এটা কথাটো কৈছোঁ কি এখন ৰুফৰ তলতে মানে যেনেকৈ বৰ্ডৰ প্ৰিপাৰেশ্যনছ হওক, কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনছ হওক, সেইটো চাইমেলটেনিয়াছলি দুয়োটাই একেলগে চলি থাকে। ছ' তাৰ ফলত কি চবতকৈ ডাঙৰ এডভান্টেজটো কি হৈছে, সেইটো হৈছে টাইম মেনেজমেণ্টটো। মানে ষ্টুডেণ্টে, আপুনি যদি চাই যে ষ্টুডেণ্টৰ মেইনলি 11-12ত যিটো ক্ৰেজ থাকে, যিটো নিজৰ মানে মটিভেশ্যন, ছেল্ফ মটিভেশ্যনছ থাকে, সেইটো বস্তুটো অকণমান মই ৰিলেটিভ কথা এটা কৈছোঁ যে অকণমান ড্ৰপাৰ্ছৰ টাইম বা ড্ৰপ দিয়াৰ সময়ত অকণমান ৰিলেটিভলি কমি যায়। ছ' আমি সেইকাৰণে যদি পাৰা যায় সদায় ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমটোত ল'বলৈ বেছি হেৰি কৰিব লাগে। কাৰণ কিয় মই ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমটো অকণমান কৈ দিছোঁ, কাৰণ কিয় এইটো ছিষ্টেমৰ ভিতৰত আপোনাৰ কি হয়, প্ৰথমতে যেনেকৈ টেক্সট বুক প্ৰিপাৰেশ্যনছটো আছে, তো টেক্সট বুক প্ৰিপাৰেশ্যনছটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ কৰাই দি উঠি পেলাই তাৰ ওপৰত এক্সাম ছেট হ'ল, মানে টেক্সট বুকৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, পূৰা বেচিক্স কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি কম্পিটিটিভ যেনেকৈ নীট হওক বা JEE মেইনছ হওক সেইটো লেভেললৈকে আহিলে, তাৰপিছত আৰু এটা আপোনাৰ এডভান্স লেভেললৈকে আহিলে বা এইমছ লেভেললৈকে আহিলে। তো আমাৰ যিটো আছে এইটো 3 ফেজ প্ৰিপাৰেশ্যনছ এটা ওৱান ৰুফৰ ভিতৰতে হৈ যায়। আৰু তাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টৰ মানে ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হয়। আৰু যদি ষ্টুডেণ্টে সেইটো বস্তুটো খুব পজিটিভলি ল'ব পাৰে, মই এতিয়া বহুত যেনেকৈ অসমৰ ইফাল জেগাৰ পৰা বহুতখিনি দেখিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টৰ বা পেৰেণ্টছে প্ৰথমতে ভাবি লয় যে আমি প্ৰথমতে 11-12টো কৰি লওঁ, কৰি লৈ পেলাই আমি ড্ৰপ দি দিম। ছ' কথাটো হৈছে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি যদি কেতিয়াবা মানে ৰেংক লিষ্টবিলাক চাই, অল ইণ্ডিয়াৰ হওক, যিকোনো আপোনাৰ নীটত হওক বা আপুনি JEEত হওক, তো আপুনি যদি ৰেংক লিষ্ট চাই সদায় টপাৰ্ছবিলাক হয়, সেই সদায় টপাৰ্ছবিলাক ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ হয়। ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ মানে 11-12ৰ যিটো ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ, দে আৰ বিকাম দ্য টপাৰ্ছ। তাৰমানে আপোনাৰ মানে সেইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকেলি এইটো বুজা যায়, তাৰমানে সেইখিনি সময়ত যিটো ক্ৰেজটো আছে, সেই যিটো ছেল্ফ মটিভেশ্যনছ যিটো আছে, সেই বস্তুটো বহুত বেছি থাকে। তো সদায় বেটাৰ হয় যদি আমি সেইখিনি টাইমৰ ভিতৰতে যদি কৰিব পাৰোঁ। আৰু অবভিয়াছলি নিজৰ এইজটো বা সেই টাইমটোতো সদায় মেটাৰ কৰিবই। আমি এটা ড্ৰপ কৰিলোঁ বা এনেকুৱা, তো
কথাটো তেনেকুৱা বস্তু আৰু এইকাৰণে মই সদায় ভাবোঁ যে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমছটো সদায় বেটাৰ হয় কিন্তু ইয়াক ধুনীয়াকৈ সুচাৰুৰূপে জানিব লাগিব ছিষ্টেমেটিকলি কৰিব লাগিব আৰু যিটোৰ কাৰণে চবতকৈ বেছি যিটো বেষ্ট এনালাইচিছ আছে সেই বেষ্ট এনালাইচিছটো পেৰেণ্টছে ভালকৈ কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এইটো ডিপেণ্ড কৰে যে ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰতে ইনষ্টিটিউটখন কেনেকৈ লৈ গৈছে এতিয়া আপুনি যদি চাই গুৱাহাটীত মোটামুটি চব যিখিনি ৰিনাউন আছিলে চ' চবৰে এইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাট ডিফাৰেঞ্চ ক'ত আছে ডিফাৰেঞ্চ আছে যে মানে প্লেনিংটোত কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিছে কেনেকৈ কি কৰিছে চ' তাৰে কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ উইজাৰ্ড লাগে চ' মই এটা আপোনাক জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ যেনেকৈ আপুনি যিটো প্ৰফেশ্যনত আছে আপুনি আফটাৰ 10 years যদি আপুনি নিজৰ কিবা এটা বস্তু খুলিব খোজে তো সেইটো বস্তুটো সদায় ভাল হ'ব কাৰণ কিয় আপুনি সেইটো বস্তুটোৰ ভিতৰত আছে যেনেকৈ আমাৰ ললন ছাৰ এইটো প্ৰফেশ্যনত আছে প্ৰফেশ্যনত থাকি পেলাই তেওঁ এইটো প্ৰফেশ্যনৰ ওপৰত গোটেইখিনি নলেজ আছে নলেজ থাকি পেলাই তেওঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ এনেকুৱা নহয় তেওঁ CEO হয় ডাইৰেক্টৰ হয় লগতে তথাপিও তেওঁ ক্লাছ কৰি আছে মানে তেওঁ গোটেইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা ভিউ দিব পাৰিছে যিটো মানে তেওঁ বুজি পায় যিটো ফিল কৰে যে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল এনালাইচিছটো হয় তাৰমানে সেইকাৰণে মই এইটো আমাৰ LIৰ চবতকৈ বেছি প্লাছ এডভান্টেজ যিটো হয় কি ইয়াতে যিটো CEO বা ডাইৰেক্টৰ হয় তেওঁ ইটছেল্ফ ইজ এ টিচাৰ তো সেইকাৰণে তেওঁ এনি টাইম এনালাইচিছ কৰি থাকিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো সদায় মানে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত বহুত বেছি ভাল হয় তো সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি অসমবাসী ৰাইজক সেইটোৱে কথা কওঁ যে আপোনালোকে এবাৰ চাওক গোটেইখিনি ছিষ্টেমটো চাই পেলাই আপুনি এবাৰ গোটেইখিনি এনালাইচিছ কৰক যেনেকৈ আমাৰ অবিনাশ ছাৰেও কথাটো কৈছে যে আপুনি ৰেচিঅ'টো চাওক পাৰ্চেণ্টেজ চাওক চ' আমি গোটেইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি গোটেইখিনি এক্সেল কৰা বুলি আমি বিশ্বাসী চ' আপোনালোকে আশা ৰাখিলোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক সুযোগ দিব আমাক মানে নতুন এখন অসম গঢ় লোৱাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ফলত তো সেইখিনি সুযোগ দিব বুলি আমি খুব আশাবাদী ডেফিনেটলি যেতিয়া এডুকেটেড হয় মানুহবোৰ তেতিয়া ষ্টেটৰ গ্ৰথো হয় বুলি কয় এণ্ড দ্যাটছ ৱাই দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফিউচাৰ of a man. So the nation is known by how much educated its netizens are বুলি কয় গতিকে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমৰ এটা খুব ভাল সুবিধা এইটোৱে যে simultaneous knowledge gain হয় একেলগে when you are reading for the boards you are also preparing for your upcoming examinations competitive examinations and it becomes really easy সহজ হৈ যায় আপোনাৰ কাৰণে you can correlate you can connect and simultaneous growth of knowledge is there so hetu karone it becomes very easy apuni 2 বছৰ পঢ়ি পেলাই আকৌ তাৰ পিছত বেলেকে কোচিং কৰিলে যেটো আপুনি কথা কৈছে মানসিকতাটো অকমান বা অলপমান হেৰি হৈ যায় এৰি দিয়া যায় অলপ ঢিলা দিয়া যায় তেনেকে ষ্টুডেন্টৰ নিজৰ বেটচমেট বিলাক ধৰ কৰবাত হৈছে সিলেকশন হৈছে তেতিয়া অকমান এইটো কানেক্টিভিটি কথাটো কৈছে যে কানেক্টিভিটি টো বিৰাট প্ৰয়োজন হয় students are really connecting with each other and becomes a happy place to learn and happy place is where you learn everything I have learned this much integrated academy কথা normally student এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটো লৈ লৈছো বাৰু হেল্ল' ককচোন আপুনি কোনে কৈছিলে আৰু কি সুধিব বিচাৰিছিলে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে নগাঁও ধৰি লওক এতিয়া পঢ়ি আছে ষ্টুডেণ্টটোৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আমি নিটৰ কাৰণে ভাবিছোঁ যে তেওঁ অফলাইনত हेरी কৰিব পাৰিব নে নিটৰ কোচিং কৰিব পাৰিব নে ऑफलाइन में वो हाँ वो कोचिंग कर सकेंगे क्या नौगांव নহয় अपनी नौगांव बोली कॉले नौगांव हाँ अभी गवर्नमेंट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर से मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस रिपीटर्स बैच के लिए और सारे बैच के लिए स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर से होना चाहिए वैसे नौगांव में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे हैं और जिसमें स्टूडेंट्स कहीं भी हैं तो वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं क्लास का ड्यूरेशन 1 hour 30 minute होता है और उसमें हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं जैसे ऑफलाइन क्लास में सारा चीज़ पढ़ाया जाता था वैसे ही हम लोग करवा रहे हैं रेगुलर DPP करवा रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं तो जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे उसके जस्ट बाद हम लोग ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे ঠিক গতিকে আমাৰ যেহেতু সময়ো শেষ হৈছে অবিনাশ আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল একেলগে মই বিচাৰিম যে আপুনি LCC আৰু LI বিষয়ে চমুকে যিখিনি ফেকাল্টি যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কথা অকণমান কৈ দিয়ক ষ্টুডেণ্ট এটা একচুৱেলি হয় কি যিহেতু আমাৰ লগৰ গুজেকেইজনে ফেকাল্টি হয় আমাৰ ছাৰ লঞ্চৰ ফেকাল্টি আমাৰ অজিত ছাৰৰ ফেকাল্টি ভাস্কৰ ছাৰৰ ফেকাল্টি হয় চ' সদায় এটা কথা মনত থাকে যে ষ্টুডেণ্টৰ ভাল হ'ব লাগে
বেলেগ তাৰ ভিতৰত অল্টাৰনেটিভ নাই আৰু হয় কি পেৰেণ্টছে বহুত আশা কৰি পেলাই এডমিশ্যনটো দিয়ে অকল আমাৰ তাতে নহয় চবতে যেতিয়া এখন স্কুল বা এখন এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটত দিয়া যায় বহুত আশা থাকে যে তেওঁলোকে ডক্টৰ বনিব বা ইঞ্জিনিয়াৰ বনিব কাৰণ সেইটো হোৱাৰ পিছত হয় কি নেক্সট গোটেই লাইফটো বনি যায় চ' আমি সদায় এটা কথাই ট্ৰাই কৰোঁ যে সেই সপোনটো যাতে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰা যায় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কমপ্লিট টীম যিটো আমাৰ LCC আৰু LI টীমটো যিটো আছে আমি যেতিয়াৰ পৰা পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হৈছে তাৰ আগতেও আমি সদায় এটা কথা হয় যে অনলাইনটো নতুন চেলেঞ্জ এটা আছিলে এই গোটেইখিনি আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে সকলোখিনি ষ্টুডেণ্টক এট বেষ্ট সুবিধা দিব পাৰোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় গতিকে আমাৰ সময়ো শেষ হৈছে বাট ডেফিনেটলি উই উইচ অল লাক টু LI LCC has always been there and we also expect that new students come and join with you with all the facilities that are available in LCC and LI. Thank you so much for being in the studio today. Thanks to all of you. আৰু প্ৰাগ জ্ঞান বৃক্ষৰ সৈতে আপোনালোক জোৰ খোৱাৰ কাৰণে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে NET আৰু JEE ৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে লালনছ কোচিং ক্লাছেছ আৰু লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীত আপোনালোক আহিব পাৰে ধন্যবাদ